पने उस्ताद नादिल आस्कानी शहर आतरा फरमाश दाता आज के सूरान उस्ताद मोहम्मद अजीम आस्कानी व यासिन जन गमवार व जायद जान व चक्कल चाती बमपोश फरमाश कुत्ता करीम जान वफादार पंजगी वाला व खास खास फरमाशन चा सलाइको सलीम सागर व आरिफ अब्दाल व चा कल लगो के पसको फरमाश था अमानत जान के मदरसा तशरीफ दारे मनती पर हादा गुल वफादारी मनती पर हादा गुल वफादारी तो बो शीरी मन जबाद मालेन तो बो शीरी मन जबाद मालेन जदा भूता मन बखोस्तूरी जातो दूर भूता मन बखोस्तूरी अगर जदा भूता मन बखोस्तूरी जातो दूर भूता मन बखोस्तूरी तो बो पर मन एक वफादार अगर जदा भूता वार्तों से हमारे तो बो पर मन एक वफादार अगर जदा भूता वार्तों से हमारे आशिक बीमार मन बिचार तोरी आशिक बीमार मन बिचार तोरी अगर जिदा भूता मन बखुश तूरी चातो दूर भूता मन बखुश तूरी तो बो पर मन एक वफादार अगर जिदा भूता वार्तों से हमारे मन दिल तो का तो जता कर जी तई बेकांदार मन को तरा साची मन दिल तो का तो जता कर जी तो बेकांदार मन को तरा साची लोटा वती सोर की पर बेकंतोरी लोटा वती सोर की पर बेकंतोरी अगर जिदा भूता मन बखुश तूरी चातो दूर भूता मन बखुश तूरी बो पर मन एक वफादार अगर जिदा भूता वार्तों से हमारे
ديما تو ما جاتا جنو من شگا هر جا نادل اسکانی یا بگوش ديما تو ما جاتا جنو من شگا هر جا شادو گل دل بر تو برو تور شادو گل دل بر تو برو توری اگه جدا بوتا من بکش توری چطور دور بوتا من بکش توری تو بگو پر من یک وفادار اگه جدا بوتا بار تو سیاما